ani zone aéroportière kuma b'i bolo awɔ Bible ami fo a diyara n ye ame radio Malba ɲɛmɔgɔw ni auditeur ni auditrice amu bɛɛ lajɛlen fana lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen u bɛɛ lajɛlen ye foli minɛ i y'a fɔ cogo min na Farabugu libération tiɲɛ dɔ a fɔra min kɛra ko conseil y'a baara kɛ o fana ye tiɲɛ de ye nɔgɔ t'o la ɲɔnɔ mara Farabugu dɔrɔn tɛ parce que fo mɔgɔw ka nin faamu comme Farabugu de média ni communication na Farabugu de ko médiatisera kosɛbɛ ko communication bonya kosɛbɛ sinon ɲɔnɔ mara yɔrɔ caman bɛ gɛlɛya kun bɛ yen Farabugu min n'a bɛ dɔgɔ feere yɛrɛ commune kɔnɔna la dɔgɔ feere yɛrɛ dugubɔw kɔnɔna la gɛlɛya kun bɛ n'i bɔra dɔgɔ feere i bɛ se ka bɔ ka taa i ka foro kɔnɔ i tun bɛ se ka taa kungo kɔnɔ dɔgɔ feere fɛnɛ fila yɛrɛ fila tun bɛ se ka don dɔgɔ feere yɛrɛ dugu fan si fɛ awɔ or que fila minnu bɛ yen dɔgɔ feerekaw don u sigilen don ka du bɛ yen mais fitinɛ kɔnɔna la u caman ye dɔgɔ feere bila u tun bɛ se ka segin ka don dɔgɔ feere yɛrɛ mais yɔrɔ médiatiquement kuma tun tɛ kɛ nin kan kosɛbɛ comme Farabugu kɔni ta o médiation o communication de bonyana o de y'a to bɛɛ bɛ kuma ni Farabugu ye k'a da fɛnɛ Farabugu fɛnɛ ye yɔrɔ ye anw taara Farabugu tarata don Farabugu ni dɔgɔ feere cɛ kilo 15 de don Farabugu bɔlen don a bɛ komi dugu a b'a danna quoi ani dugu si ma surun ɲɔgɔn na dɔgɔ feere ni Farabugu ba cɛ Farabugu kurani de kun sigilen bɛ yen fitinɛ okumu kɔnɔna la Farabugu kurani dugu bɛɛ lajɛlen wulila u bɛ dɔgɔ feere mairie-ba kɔnɔ u kɛ bɛ réfugié ye ɲɔnɔ kɔnɔna la ye dɔgɔ feere u ka commune yɛrɛ kɔnɔ ye u loger bɛ mairie kɔnɔ ye donc yɔrɔ nin ye fɛn ye mɔgɔw kan k'a faamu fitinɛ min n'a tun bɛ ɲɔnɔ ni maa min ma se ɲɔnɔ mara la ka se dɔgɔ feere mara la ni ɲɔnɔ commune na kunnafoni n'i bɛ Bamakɔ kunnafoni min bɛ di tɛ ko yɛrɛ réalité dɔn maa caman bɛ kuma fɛnɛ ko ninnu na fɛnɛ tant que i ma se terrain kan gɛlɛya min bɛ ɲɔnɔkaw kan gɛlɛya min bɛ dɔgɔ feerekaw kan gɛlɛya min bɛ Farabugukaw kan i t'a dɔn kosɛbɛ baara min n'a daminɛra a ma daminɛ bi au conseil fɛ ni nin y'a fɔ i ka kunnafoni tɛmɛnen la n bɛ taa maga yɔrɔnin kan kɔrɔ mais n ye min fɔ ka tɛmɛ n tɛna segin o kan wagati in ma bon mais n bɛ tila ka na Farabugu yɛrɛ kan mais ko bɛ n'i bɛ kuma la ko nana cogo min na mɔgɔw ka sababu dɔn parce que i b'a ye média ni kunnafoni na bi maa caman bɛ kuma ko in na bɛɛ bɛ hakili la fɔ média national média international mais ko tiɲɛ ye min ye di bilen n bɛna fɛn min f'i ye bi a tɛ yɛlɛma fiyewu diɲɛ b'a mɛn et puis a négociation depuis a daminɛ ani jadisiw cɛ ani donsow cɛ o conseil ye baara in mɛnɛ ni conseil tɔgɔ la mais maa min o nun tun bɛ maa min bolo o ye ne Mufa Haidara de ye n tɛ ne tɛ sɔn ka kuma ko in na parce que n'i bɛ négociation na médiatiquement n'i ye fɛn dɔ fɔ k'a sɔrɔ laɲiniw ma sɔrɔ a bɛ se ka ni gɛlɛya baara kɔnɔ kosɛbɛ mais komi Farabugu libéral ka kuma caman bɛ ka fɔ information dɔw bɛ k'a di minnu tɛ tiɲɛ ye information dɔw bɛ k'a di minnu bɛ na ni k'a fɛ ka essayer ka fitinɛ lakuraya ka jamana fanga lagosi ka au conseil lagosi ka ɲɔnɔkaw ni dɔgɔfeerekaw ni Farabugukaw yɛrɛ lagosi ka jamana sɔrɔdasiw lagosi bilen ni kuma fɔli ka nɔgɔn n'i sigilen bɛ Bamakɔ mais ni maa min bɛ yen n'i yɛrɛ sigilen bɛ ɲɔnɔ mara la i bɛ dɔgɔfeereku mara la i bɛ Farabugu mara la wallahi bilen n'i taara dɔrɔn hali tile kelen
ka taa dugu ninnu kɔnɔ i bɛ fɛn min fɔ wallahi ma t'a fɔ Viblé sigi na a kɛra o conseil ka taali fɔlɔ o kɛra mois de novembre kɔnɔ o y'a sɔrɔ ɲɔnɔkaw ni fɛn wɛrɛ de ye sigi labɛn yan'o cɛ ɲɔnɔkaw ye délégation de wuli ka na au conseil la k'a ɲini k'a fɔ k'u b'a fɛ u ka ɲɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen au conseil k'i ta don a la pour que lafiya ka n'u ka yɔrɔ in na ɲɔnɔkaw yɛrɛ de population u déplacé ka na au conseil de la koyi a don ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ amiruba o b'a la o ye Masina ka ye o don ni komani olu ni komani bɛ ani komani ka mɔgɔ dɔw fana b'a la komani tana ko u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na au conseil la ka ni baara in tɛ ka kɛ au conseil ji sen don a la o kɔfɛ sigi dɔ labɛnna ɲɔnɔ sigi min ye sigi fila ye ɲɔnɔ dugudenw ye sigi labɛn tile 4 sigi u y'a daminɛ alamisa a kun cɛra samedi komani tanako fana ye sigi dɔ labɛn donso ka niveau la o fana ka sigi kun b'a dan na sigi fila de tun don sigi kelen kun tɛ parce que ne bɛ kuma fɛn fɛn f'i ye n bɛ seereya ala yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n ye min ye terrain kan ni participera min na k'a ko tiɲɛ yɛrɛ fɔ maaw ka ko in faamu quoi sigi min n'a kɛra ni dugudenw y'a labɛn ni ministre 4 taara la ministre 4 min taara o ɲɛmaaya tun bɛ ministre lamisɔrɔ sotera bolo o ye Abdoulaye Mayiga ye olu ka chef délégation tun b'o bolo o don ministre Wage b'a la n'o ye réconciliation ye ministre de la sécurité b'a la n'o ye Moribo Kone ye ministre de la santé b'a la ka fara ministre lamisɔrɔ sotera la o tun ye ministre 4 ye Segu gouverneur fana tun b'a kɛnɛ kan ɲɔnɔ maire bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan k'a fara ɲɔnɔ dugudenw bɛɛ lajɛlen kan ɲɔnɔ ye commune 12 ye k'a fara commune 12 bɛɛ lajɛlen kan kosɛbɛ maa tun bɛ yen fila fara bamanan kan o conseil tun bɛ yen en tant que invité o conseil fana welela ka taa ala y'a kɛ anw taalen sigi in na baara ye recommandation na n'a jira ko ɲɔnɔ dossier min bɛ sigi ka fɔ la ko ka a di au conseil ma k'u ka recommandation de la u ye recommandation min kɛ a bɛ an hakili la point 10 walima 12 a point kɔnɔ au conseil ka fɔ au conseil ka médiation ka di au conseil ma a dira yen de a y'a sɔrɔ ministre tun bɛ yen jamana ka représentant bɛ u jɛra n'a ye kɛnɛ kan ye nin ye dɔrɔn a k'a faamu dɔrɔn n'i y'a ye dugu nana ɲini mais jamana famaw fana jɛra n'a ye bi le kuma in lamɛn kosɛbɛ dɛ n tulo bɛ kuma in na koyi parce que nin ye information ne bɛ ka min di i ma nin jɛ mɛn koyi i bɛ média bɛɛ lajɛ information vrai de ditɔ filɛ e ma nin ye walahi a jɛlen i y'a faamu wa n ka n sigi ka ɲɛ voilà donc ɲɔnɔ population jɛra n'a ye jamana famaw fana jɛra n'a ye o kɛlen ka ye o nana fɔ komi sisan o don o délégation de b'a fɛ insertion totale de bolo o nana fɔ bon y'a ɲini a don k'a fɔ fɛn min ye ministère de réconciliation ye n'o ye colonel Ismaël Wage ye komi bɛnɲɔgɔnya bɛnɲɔgɔnya min n'a bɛ kɛ ale de ka ministère ka tutelle don an ni au conseil n'a ka baara kɛ nin dossier in kan i y'a faamu wa n y'a faamuya donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ fɛn don fɛn officiel don i y'a faamu n y'a faamu donc ala y'a kɛ délégation sigilen ka na commande fana ka sigi kɛra wula fɛ commande tɛna po o ye sigi dɔ kɛ ɲɔnɔ ye donso ani filaw o sigi kɛra n to don détail la ka fɔ bɛn kɛra mais o kɔfɛ mugu cira fɛn caman fɔra mais o y'a sɔrɔ kɛnɛ kan ye n'o ye fɛn ɲɔnɔkaw ka kɛnɛ ne y'a fɔ ye kuma dira conseil ma n ko bɛn n'a bɛ kɛ an bɛ min faamu n'o ye conseil ye ɲɔnɔ mara ye jateminɛ fɛn fila de don o kɔlɔlɔ de bɛ ka se filaw ni bamananw ni population ma
donzo ye marifa ta marifa b'olu bolo marifa bɛ jaabisu bolo na aw nana a ye maaw fara kɛnɛ kan yan ka olu si n'olu tɛ kɛnɛ kan sigi o sigi bɛ kɛ donzo ni fula dɔw de bɛ na k'a fɔ k'an ye bɛn kɛ fula minnu bɛ na k'an ye bɛn kɛ olu ma marifa ta bon maa min ma marifa ta n'o ko k'a ye marifa bila est-ce que bɛn kɛra o de ye bɛn ye yɔrɔ bɛn ma kɛ ayi maa min ma marifa ta n'o ko ko muguci jɔra yɔrɔ kɔni a ye fɛn dɔ de fɔ mais e ma mugu min kɛ i tɛ k'a jɔ o ayi donc an y'a fɔ don ko bon karisa ne ye min ye nin sigikafɔ la jamana yɛrɛ jɛra n'a ye ko ka sigikafɔ kɛ ani jihadisiw cɛ i hakili b'a la o kɛra i bɛ k'a ka taa na awɔ comme jamana jɛra n'o ye kaban fitinɛ de bɛ dugu kɔnɔ n'a ma ɲɛ sigikafɔ bɛ kɛ donso ni jihadisiw yɛrɛ de kan ka sigi kɛnɛ kelen kan ka discuter parce que marifa b'olu fila de bolo pour que k'a jira k'a fɔ an ka bɛnɲɔgɔnya sɔrɔ pour que jamanadenw dugudenw bɛ lafiya ne y'o fɔ o don o kɛnɛ kan o ye depuis mois de novembre ye dɛ ala y'a kɛ o kuma in de ala o de bɛnna ala ye barika don o de la parce que n'i ye tiɲɛ fɔ a ka kunna mais ko bɛ laban tiɲɛ de ma a bɛ laban ma dɛ o kɔfɛ an ye mission labɛn o conseil an ka président n'o ye Seyidu Sumana Dayakara ye an nalen ci fɔra a ko bon karisa a ye mission labɛn a ka taa pour que lafiya bɛ na ɲɔnɔ cogo min na a ka taa baara kɛ o ye an ka taali de kɛra o la le 5 décembre 2020 kosɛbɛ an ka mission fɔlɔ taara le 5 décembre 2020 an ye tile 9 kɛ o la an ye sigikafɔ daminɛ ani donso de ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɔnɔna la an ye sigi min kɛ o ye sigi an ka voyage fɔlɔ la o ye sigi an ye sigi 12 de kɛ ani donsow cɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya min tɛ n tulo b'i la n bɛ k'i laminɛ o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ donso yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ parce que donso ka yɔrɔ la minnu kɛn bɛ ka barajiw da u caman bɛ yen u tɛ ɲɔgɔn kalama sigi kɛra pour que u bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu an ka se ka taa sigikafɔ la an ko anw nakun ye min an b'a ɲinina aw donso min ni marifa b'aw bolo ani jihadisiw aw ka se ka sigi kɛ sigikafɔ direct la pour que population ka lafiya an ye sira ɲini fɛnɛ ka taa jihadisiw fɛnɛ fɛ yen fo kungo kɔnɔ k'a ɲini an n'u ka sigi ka nin fɛnɛ f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la bilen nin yɔrɔ an b'u fo parce que u y'an bonya ni diinɛ bonya ye o ko i ko aw ye diinɛ maaw ye an fɛnɛ ye marifa ta diinɛ de tɔgɔ la k'an bɛ jihadi kɛ n'aw nana diinɛ tɔgɔ la k'a b'a fɛ bɛnɲɔgɔnya ka na an tɛ ka ban aw bolo aw min ye diinɛ ma ye n'a y'o conseil mɔgɔw ye sira b'aw bolo mais an bɛ min fɔ bɛnɲɔgɔnya bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ni maa minnu bɛ sigi o ye maa minnu ye marifa ta n'o ye donsow ye u yɛrɛ de bɛ na an bɛ sigi mais ni sigi bɛ kɛ fana a bɛ kɛ kungo de kɔnɔ mais sira b'aw bolo o conseil mɔgɔw kosɛbɛ an ye baara kɛ nin na o fɛ an ye taa ni ka segin siɲɛ 4 kɛ kungo kɔnɔ jihadisiw fɛ yen ka siɲɛ 12 ni donsow y'u sigi kɛ siɲɛ joli an ye tile 9 kɛ komi donsow y'a ɲini ko f'u yɛrɛ bɛna sigi kɛ Masina ni yɔrɔ la u bɛɛ bɛ don da kelen fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka programme d'a ma o kɔfɛ an nana an seginna ka taa bon an ka taliko filanan o bɛnna an hakili la n'o ma kɛ le 20 décembre o bɛ kɛ le 19 décembre an taara o la an ye tile 11 de kɛ yen walima tile 14 o kɔnɔna la jihadisiw y'a jira k'a fɔ bon an taara ni jihadisiw ye ɲɔgɔn ye kungo kɔnɔ olu ko sɔnna sigi ka fɔ donsow ka na mais n'u bɛna maa minnu bɛ donso bɛ yɔrɔ min na ɲɔnɔ commune 12 bɛɛ ka maa ka na parce que o conseil ka ni bɛnkafɔ bɛ kɛ a ka kɛ ɲɔnɔ commune bɛɛ lajɛlen de la bɛnkafɔ ka na kɛ a kɛ dugu dɔ la ka dugu dɔ to o conseil ɲini depuis an ta ko fɔlɔ kosɛbɛ i y'a faamu n y'a faamu sinon dugu dɔw bɛ yen bɛnɲɔgɔnya bolo ni jihadisiw cɛ gɛlɛya y'u sɔrɔ u ni jihadisiw kumana problème tɛ o dugu ni ɲɔgɔn cɛ o dugu bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ dugu dɔw bɛ gɛlɛya bɛ yen
mais an ko ka kɛ yɔrɔ commune bɛɛ pour que bɛɛ ka lafiya parce que degun min tun bɛ jaabisu dɔrɔn ka degun tɛ donso minnu fana tun bɛ yen olu fana tun bɛ sira tigɛ ani n y'a f'i ye sisan dɔgɔ feere fila tun tɛ se ka ye awɔ bon yɔrɔ gɛlɛya tun tɛ yɔrɔ kelen ye quoi gɛlɛya kɛra côté fila de ye awɔ dɔgɔ feere fila tun tɛ se ka ye jaabisu ka gɛlɛya ani donso ka gɛlɛya donc an y'a ɲini ka baara kɛ pour que u fila ka ɲɔgɔn ye pour que population bɛ se ka lafiya cogo min na bilen baara kɛra nin kɛ Ala nana sɔn nin bɛɛ la tanikɛsugu bɛɛ kɔfɛ ani sigikafɔ bɛɛ kɔfɛ ani donso ka sigikafɔ n'i y'a jate na se siɲɛ 30 ma Allahu akibaru jaabisu ta an ye taali min kɛ kungo kɔnɔ ka se bi ma bi kan ka k'a siɲɛ kɔnɔntɔnnan ye don min an bɔko laban min kɛ nin ye sisan kosɛbɛ donc k'a ɲini pour que laɲini ye min ye an y'a fɔ n'i ye ɲɔgɔn mara la jaabisu minnu bɛ aw ye maa damadɔw de ye n'i ye donso lajɛ aw fana ye maa damadɔ de ye population ka ca na aw bɛɛ ye o ye tiɲɛ ye bamanan ta ye ɲɔgɔn ye cogo min na fila ta ye ten bozo ta ye ten kadɔ ta ye siya fɛn fɛn bɛ bɛɛ ka kan ɲɔgɔn na awɔ maa tɛ se ka na fitinɛ min nana k'a fɔ ko dɔ bɛ dɔ bali ɲɔgɔn na o man ka kɛ mais o tɛ se ka ban fiyewu kɔlɔlɔ bɛ ka population sɔrɔ aw minnu mansaw b'a minnu bolo n'aw ma bɛn ɲɔgɔnya kɛ parce que o gɛlɛya ni maafa minnu bɛ kɛ o de bɛ taa kɔlɔlɔ se siyaw ma Ala nana an dɛmɛ le 14 mars 2021 bɛnɲɔgɔnya nana sɔrɔ k'a fɔ donso ka côté fara jaabisu ka côté ka ko ka mugu jɔ farabugu ko bɛɛ ka se ka libre circulation kɛ fila minnu tun se ka don dugu yɔrɔ minnu na n'a dɔgɔ feere b'o la ɲɔnɔ commune yɔrɔ b'o la awɔ ko bɛɛ se ka na i sigiyɔrɔ la bɛɛ se ka yala yala i ka fɛn na o bɛnɲɔgɔnya sɔrɔla ka mugu ci jɔ kosɛbɛ farabugu fɛnɛ b'o o la komi a fɔra ko bɛɛ ka bɔ ka t'i ka foro la awɔ bɛɛ ka t'i ka sɛnɛ kɛ mɔgɔw bɛ se ka taa kungo kɔnɔ kosɛbɛ mɔgɔw bɛ se ka taama ka bɔ dugu ni dugu la parce que bɛɛ tun ka ɲɛmɛ ɲɔgɔn kɔnɔna la mɔgɔw tun tɛ nin information caman kalama Bamakɔ mɔgɔ ɲɛna farabugu dɔrɔn de tun don a bɛ yɔrɔ caman na yɔrɔ caman donc farabugu ta tun ye parce que ale isolé don a dugu bɔta si t'a dugu la ka taa yɔrɔ wɛrɛ si la dugu bɔda n'i bɛ bɔ sira bɛ ka taa dɔgɔ feere sira bɛ ka taa suwa la sira bɛ ka taa Gomakura ani sira dɔ min bɛ o bɛ taa n'i bɔra na o ye a bɛ komi farabugu bɛɛ ani Moritani n'i bɔra farabugu la i bɛ taama fo Moritani dugu si tɛ yen donc i b'a fɔ frontière don dɔrɔn i b'a fɔ a kɔcogo nɔgɔya quoi kosɛbɛ dugu si tɛ farabugu ni fɛn cɛ kungo de bɛ yen Moritani cɛ n'i y'a sira kelen mɛn n t'a dɔn fo Moritani i y'a faamu wa n y'a faamuya donc o yɔrɔ min ka dugu la bɔda tun tɛ farabugu bolo ka taa yɔrɔ si bilen donc o de farabugu ta gɛlɛya bonya ni dɔgɔ feere ta parce que dɔgɔ feere yɔrɔ ninnu goudron siraba min bɛ yen awɔ bɔ tun bɛ se ka ko bɛ ka na ɲɔgɔn yɔrɔ ninnu na mais sira minnu bɛ ka fɔ k'i bɛ taa farabugu ni dugu wɛrɛ minnu bɛ yen i bɛ se ka taa kungo kɔnɔ sira dugu dugu bɛ o ni farabugu ni kungo ninnu cɛ i bɛ se ka taa yen i y'a faamu n y'a faamu mais bɛɛ min n'a sɔrɔ la donc a kɔrɔla farabugu b'a bɛnkan kɔnɔ Ala nana kɛ dugu bɛɛ ye depuis le 14 mars à partir de 11h tɛnɛn'o dugu bɛɛ ye a ka lamagalama kɛ i bɛ bɔ ka t'i ka foro la i bɛ bɔ ka t'i ka nakɔ la i bɛ t'i ka mɔniw kɛ farabugukaw gɛlɛya nana sɔrɔ u la parce que sira nana dɔw ye kunnafoni dɔw dira k'a fɔ farabugu ko i ko bɛ bɔ ko sira nin fɛnw kan ko mini ni fɛnw donnen b'a sira kan kuma caman fɔra ka adamadenw lasira ka farabugukaw lasiran pour que hali bi minnu pour que u kana se ka bɔ ka se k'a fɔ k'u bɛ taa n'u bɛna dɔgɔ feere walima u bɛ taa suwa la walima u bɛ t'u ka foro kɔnɔ k'a fɔ ko mini kɛ bɛ ka yɔrɔw laminɛ o y'a sɔrɔ jaabiw y'a fɔ an ye k'a fɔ bɛn kɛra don min na Ɲɔnɔ mara bɛɛ la u tɛ mini don tuguni u y'a fɔ an ye sira minnu bɛ n'o ye sirabaw ye a sira jɛlen don mini t'a sira kan olu ma mini don foroba sira si kan u bɛ lɛbi d'a ma k'a fɔ an ka farabugukaw ka bɔ u ka t'u ta yɔrɔ la tɔɔrɔ tɛ maa si sɔrɔ u ka t'u ka foro fana na mini t'a kɔnɔ u ye nin kibaru di
mais kibaru yɔrɔ fɛnɛ dira min ye maaw la siran kosɛbɛ et puis u nana fɔ fɛnɛ u ka kuma kɔnɔna la u k'a faamu olu jihadistes u ka ko tɛ filako ye fila kɔni ka ca u la u ka ɲɛma caman ye filaw ye mais ko in sigilen tɛ filako kan hali bi fila minnu minɛlen b'u bolo n'u bɛ kaso la fila minnu bɛ taa misi bi maaw ka foro kɔnɔ n'u bɛ tɔɔnin kɛ dugu ni fɛnw na o fila minnu minɛlen b'u bolo a ka ca kosɛbɛ i y'a faamu wa n y'a faamuya donc u t'a fɛ ka fila lala pasa quoi nka mun fa u t'a fɛ fɛnɛ ka fɔ fila min bɛ dugu kɔnɔ fɛnɛ i ka kuma ka fɔ jihadistes de ye nin fɔ ka kumaw fɔ réseau ni fɛnw na ka fɔ jihadistes ko tan nka mun fa komi waati bɛna courant tɔ ye miniti 3 ɲɔgɔnna ye ne tun b'a fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye Haut Conseil islamique awa bi maa bɛ se k'a fɔ farabugu kɔni labilala wa farabugu labilala wa farabugu labilala bi farabugukaw commencera depuis n'u b'o yɔrɔ de f'i ye sisan o yɔrɔ fɔ farabugu labilala depuis le 14 mais farabugu ka kunnafoni dɔ de tun dir'u ma yɔrɔ hadamaden ni jabisilen bɛ so kɔnɔ n'a taara fɔ maa ye k'i ka sira ko mini ni fɛnw donnen dɔ la n'i bɔra ko masiba b'i sɔrɔ i bɛ siran ka bɔ o de y'a to tarata don komi an de ye négociation menée n'o ye conseil ye ci fɛn fɛn ye dugu sɔrɔ a bɔra anw de ta k'a fɔ dugudenw ye an de y'u ni donsow sigi jihadistes y'a fɔ n ye ko fɛn ko mini tɛ an taara jihadistes ta kɔnɔ kuma in na o conseil k'o la ko ka mission wuli an ye mission de wuli ka taa farabugu bi wele ne ko ko maaw ka taa nin yɔrɔ in na ko baasi si t'u sɔrɔ e min y'a fɔ fɔlɔ i yɛrɛ de bɛ taama fɔlɔ n'i kan bɛ ala la ka taama o yɔrɔ fɛ maa min y'a k'i daba da kɔnɔ kuma la ka taama sira fɛ ka sira in bɔ k'a fɔ wa ne tɛmɛna sira fɛ baasi si ma sɔrɔ a ye bɔ ka taa ka baara la kosɛbɛ tarata don o conseil y'o baara de kɛ ka mission kɛ ka taa dɔgɔ feere an ni dɔgɔ feere filaw fila dugu fɛn fɛn bɛ a n'a dugutigiw a n'a alimamiw a n'a dugudenw k'a fara dɔgɔ feerekaw kan ani maires kan k'a fara conseil yɛrɛ ka délégation kan an fara ɲɔgɔn kan ka taa don farabugu farabugukaw y'an kunbɛn farabugu k'an bisimila ka dumuniw d'a ma ka ji d'a ma an kumana ka tila ka segin ka bɔ k'a jira k'a fɔ labilali kɛra baasi si tɛ yen farabugu labilala farabugu alihamudulilahi rabbil alamina n ko farabugu labilali alihamudulilayi voilà labilala donc o conseil taali min kɛ ka don ka bɔ donc farabugu yɛrɛ dar'a la k'a fɔ kunnafoni dɔ bɛ ka d'u ma kunnafoni lankolon don min b'u lasiran maa minnu t'a fɛ lafiya ka na yɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛn dugu fɛnɛ bɛ yen o ye tiɲɛ ye ni ye fitinɛ yɔrɔ yɔrɔ fɛn dɔ de fitinɛ kolokolo o ye tiɲɛ dɔw fitinɛ bannen man d'u ye dara ka fɔ tarata tɛmɛnen o conseil taara ani duguden ni bɛɛ taara jama min taara ka bon kosɛbɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu labila la donc sisan farabugu kɔni n'a ye y'ale jibilen jaabi i ka mobili ta i ka taa ɲɔgɔn i bɛ taa farabugu i bɛ taa don farabugu ka farabugukaw ɲininka n'Ala sɔnna n bɛ taa a ka di cogo min na a ka di maa o maa ye journaliste maa o maa n'i bɛ Bamakɔ n'i b'a fɛ ka kunnafoni lati k'a ɲini i ka mobili ta i ka taa ɲɔgɔn i ka taa farabugu i bɛ don lafiya la tɔɔrɔ tɛ maa si sɔrɔ a kuma banna ne bɛ taa i y'a faamu kumakan laban ye jumɛn ye mun fa kumakan laban sira kɛcogo ye mɔnɛ don a na ani soli ka wuli cogoya aw ye mɔriw ye a tɛ da joona n ko aw ye mɔriw ye nka a tɛ da joona n'o tɛ n'an tun ye ko in kɛ yan bi a tun bɛ kɛ ko duman in nka kumakan laban kumakan laban i ka kumakan laban arajo b'i kɛrɛfɛ yan kuma laban ni min fɔ mɔgɔw ye maa min bɛ maaw kan ka hami ni adamadenw ni kangali ye ni jeli bɔnni ye adamaden jeli bɔnni a ka bɔ ala ye dugukolo sanfɛ kosɛbɛ fɛn fɛn n'a bɛ jeli bɔn jɔ fɛn fɛn n'a bɛ adamadenw ni kisi k'u tanga fɛn fɛn bɛ n'a bɛ ni hakilisigi ye jamana kɔnɔ jamanadenw kan ka fara ɲɔgɔn kan ka na o sababu o bɛ sinsin cogo o cogo la o dɛmɛ o ka se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ mais ni gɛlɛya minnu b'o o ko kɔnɔna la fɛn minnu sigilen bɛ lafiyaw la ni mɔgɔw ko k'u bɛ to k'o kɛ lagosi ko ye k'u bɛ to kɛ fanga kɛlɛ ye k'u bɛ to k'o kɛ o conseil ko kɛlɛ ye
bon bible i ma hamini jamanadenw ka ni maa minnu somɔgɔw bɛ ka ta farabugu maa minnu jeli bɛ ka bɔnna maa minnu somɔgɔw jeli bɔnna dɔgɔ feere ɲɔnɔ mara la awɔ bi na bi lafiya min b'olu kan bi ne maa min ko k'i bɛ taa kuma wɛrɛ fɔ k'a k'i ka ko in kɛ politiki minɛn ye k'a bila politiki minɛn kɔnɔ k'a kɛ fangako ye u ka hamini jamanadenw ka lafiya n'u ka kisi min ye a faamuna ala de sɔnna ni fitinɛ bannen k'a bonya di au conseil ma ala de sɔnna nka waati ye mɔnɛ don an na ani jihadistes minnu fana bɛ u ye au conseil lamɛn diinɛ tɔgɔ la diinɛ tɔgɔ la kosɛbɛ u y'an bonya n'o de ye mais mun fa don dɔ donc n'an bonyana n'o ye an bɛ ala de tanu an b'a ɲini gɛlɛya o gɛlɛya n'a bɛ jamana in kɔnɔ bi ala ka hakili ɲuman di maliyɛnw ma an yɛrɛ dama k'a sigi ami an k'an ka gɛlɛya ninnu fɔ pour que a se k'an ka jamana lafiya n'ala sɔnna Hayidara ne tawala ni sigikafɔ kɛra lafiya bɛ na an ka jamana kɔnɔ a tɛ taa sɔrɔ la wa Hayidara kuma ɲɛna ayiwa kuma ayiwa nin don ayiwa nɛgɛ kɛrɛfɛ fulakɛ ayiwa dogo feere ko fulaw tun tɛ se ka se yen